आदिवासियों के सहराई उत्सव के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक सप्ताह तक विभिन्न सामाजिक पहल कर इस त्योहार को और खास बना दिया। इस कड़ी में रविवार को बल्लभपुर पुलिस फाड़ी के इंचार्ज सोमेन बैनर्जी ने नुपुर गांव के आदिवासी लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष पहल की। इस कार्यक्रम के तहत सोमेन बैनर्जी ने आदिवासी समुदाय के लगभग 100 से अधिक जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवाओं और वरिष्ठ लोगों ने आदिवासी नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा को प्रस्तुत किया। आदिवासी कलाकारों के शानदार प्रदर्शन ने वहां मौजूद दर्शकों और विशिष्ट जनों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के रानीगंज ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास, आदिवासी एवं गांवता के अध्यक्ष बुबुन मांडी, पंचायत समिति सदस्य सीमा मांडी, स्थानीय नेता सुदर्शन खा विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी ने इस आयोजन की सराहना की और इसे समुदाय के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। सहराई उत्सव आदिवासी समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो प्रकृति और कृषि के प्रति उनकी कृतज्ञता को दर्शाता है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी और राहत सामग्री वितरण ने इस उत्सव को और खास बना दिया। बल्लभपुर पुलिस फाड़ी के इस प्रयास ने स्थानीय आदिवासी समुदाय के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता को दिखाया। यह पहल न केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी का उदाहरण है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने का संदेश भी देता है। আমাদের আজ থেকে মানে 10 তারিখ থেকে বান্দা পরব স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু আজকে এই 12 তারিখে বল্লভপুর আউটপোস্টের বড়বাবু আমাদের সৌমেন ব্যানার্জি স্যার, ওনার সহযোগিতায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে আদিবাসী পাড়ায়। প্রোগ্রাম আমাদের তো প্রথম দিনকে জাহের থানে পুজো হয়, তারপরের দিনকে বাড়িতে পুজো হয়, আজ থেকে আমাদের নাচ গান শুরু হয়। এটা তো বছরের এই আমাদের 5টা দিনের প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, আমাদের আদিবাসী সমাজের যারা সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের আজকে হচ্ছে মানে এই বান্দা পরবটা হচ্ছে সবথেকে বড় পরব। এরপরে আমাদের এই নাচ গান খাওয়া দাওয়া, মূলত তো নাচ গানেই আমাদের আদিবাসী সমাজটা অনেকটা নাচ গান হিসেবেও চিহ্নিত। এই নাচ গানটা আমাদের এই বাংলার সময় হয়। বিশেষ হয় যে ওই যে বলে না যে আদিবাসী সম্প্রদায়রা জঙ্গলে পুজো করে, তো আমাদের হ্যাঁ সত্যি আমরা প্রকৃতিকে পুজো করি। এই বান্দা পরবের প্রথম দিনটাতেই হচ্ছে আমরা এই জঙ্গলে গিয়ে আমাদের জাহের থানে পুজো করি, এবং তারপরে বাড়ির পুজো থেকে শুরু করে আমাদের এই পাড়ার যে নাচ গান খাওয়া দাওয়া এই প্রোগ্রামগুলো হয়। কি নাম আপনার? আমি হচ্ছে সীমা মান্ডি, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। আমি আসবো তো এটা সামান্য একটা ক্ষুদ্র উপকার। আজকে একটা বান্দা পরব, আপনারা ভালোভাবে পরবটা পার করুন। সাথে আছি, আমি যেখানেই গেছি আপনাদের সমাজের সাথে আমি ওতপ্রোতভাবে সব জায়গায় জড়িয়ে আছি। সব জায়গায়, দুর্গাপুরে সব জায়গায় আমি বুবুনদাকে পেয়েছিলাম। কোনো কিছু হলে, সমস্যা হলে বা কোনো কিছু হলে আমি বুবুনদাকে ডেকে নিতাম। তো আজকের দিনে আপনাদেরকে বারবার করে বলছি, যদি সেরকম কোনো আপনাদের সমস্যা থাকে, বাচ্চাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা যারা বয়স্ক মহিলা রয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বা খাবার দাবার ক্ষেত্রে যদি কিছু থাকে, আপনারা কিচ্ছু না সীমাকে ধরবেন। আমার কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনারা পৌঁছাতে পারেন, সীমাকে ধরবেন। স্যারের কাছে নয়, দাদার কাছে পৌঁছাবো। আমি আজকে বলছি, বাচ্চাদের যদি পড়াশোনার কোনো অসুবিধা হয় আমি সাথে আছি। আমার যেটুকু সামর্থ্য আমি সেটুকু দিয়ে সাহায্য করবো। আপনারা ভালোভাবে অনুষ্ঠান পার করুন। পাশে আছি, সাথে আছি, থাকবো, এই বলে বক্তব্য শেষ। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।